बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ये पोज मारना कितना आसान काम नहीं है, मतलब सांस बंद करना पड़ रहा है। कभी मैं इधर बैठ के देखता हूँ, कभी इधर बैठ के देखता हूँ। इनफैक्ट हमने सोचा आपके लिए चेंज थोड़ा, असल में तब्दीली से इतने तंग आए हुए हैं। तब्दीली कोई भी किस तरह की आती है, चाहे असेंबली में आए चाहे बाहर आए, इतनी खौफनाक है और इतनी ख़तरनाक है कि हज़म नहीं होती। पर ये तब्दीली हमने ज़रा हल्की फुल्की करनी चाहिए। हमने सोचा कि आपको अपने दस्ते मुबारक के लगाए वो फूल दिखाएं। ये घास और ये फूल कुछ ही अर्सा पहले ये लगे और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मोहब्बत से और तवज्जो से अगर आप दिखा पाएँ, ये बिल्कुल छोटे छोटे थे तो तभी से इन पे फूल रंग रंग के खिलने शुरू हुए। पिंक हैं और उसमें से इतने शेड हैं, लाइट शेड हैं, ये आखिर तक लगे हुए हैं। इस वक्त चूँकि शाम हो गई है और शाम को थोड़ी ज़िंदगी ढल जाती है। इनफैक्ट ज़िंदगी तो चलती और ढलती है, हमको ही पता नहीं चलता। वो तो जब पता चलता है तो बहुत सारे माह साल हाथ से निकल जाते हैं। खातिन हज़रात, मुझे ऐसे बहुत से लड़के और लड़कियों से मिलने का मौका मिलता है जो डॉक्टर्स होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं। अब ये दोनों टॉप के हैं हमारे यहाँ, अकल में, समझ में, जहानत में, ये हमारा ख्याल है। ये जहानत में बहुत अच्छे होते हैं या रटे में बहुत अच्छे होते हैं, चीज़ों को मेमोराइज करने में बहुत अच्छे होते हैं, किताबों को याद करने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन रिश्तों के मामले में दे आर नॉट गुड। रिश्तों को मैनेज करने में, रिश्तों की सिलेक्शन में, यानी आप सोचिए कि जितने गलत फैसले आमतौर पे इनके हाथों होते हैं और जितने दिल ये तोड़ते हैं कोई और नहीं तोड़ता। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि दे डोंट नो द आर्ट ऑफ अल्टरनेटिव। आपके पास एक रिश्ता आया, किसी एक ने मोहब्बत की, आपके घर वाले मान गए, वो घर वाले मान गए, रिश्ता हो गया, सबने सेलिब्रेट भी कर लिया, अंगूठी शंगूठी पहन ली। तो फिर किसी एक अहमक ने आपके कान से ये कहा कि तुम तो डॉक्टर हो, तुम तो इंजीनियर हो और तुम्हें तो बहुत अच्छे रिश्ते आने चाहिए, तुम्हें तो इतने खूबसूरत, ये रिश्ता तो तुमसे 2 साल छोटा है, ये रिश्ता तो तुमसे 2 साल बड़ा है। अच्छा, ये जो मशवरा देने वाले या कानों में जहर उंडेलने वाले हैं, ये बज़ाहिर आपके अपने होते हैं, सगे होते हैं, पर दे आर नॉट स्टेक होल्डर्स। ये आपकी ज़िंदगी के फैसलों के दरमियान रुकावट तो बनते हैं, स्पीड ब्रेकर बनते हैं। ये फैसले कराने के ना तो मुस्तहिक होते हैं, ना इस काबिल होते हैं कि उनकी बात को, लेकिन चूंकि हम मोहब्बत में अंधे होते हैं, आमतौर पे कानों के कच्चे होते हैं, तो जिसने आगे कहा कि तुम्हें तो इससे अच्छा मिलना चाहिए, जब ऐसे केस मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, कभी कभी अपनी मुस्कुराहट छुपा के और कभी मुस्कुरा के, कि मेरे बच्चे तेरे घर के बाहर क्या लाइन लगी हुई है, रेड कारपेट लोग साथ लेके आए हुए हैं, तेरे इंतज़ार में बैठे हुए हैं, कई लड़के पागल हो गए हैं, कई ख़ानदानों के यहाँ रात की रोटी पकना बंद हो गई है कि इसी लड़की को लेके जाना है जो पहले से इंगेज्ड है, और वो भी किसी अपनी अजीज़ा के यहाँ, किसी खाला के यहाँ, किसी फूफो के यहाँ, किसी ताई के यहाँ, वगैरह वगैरह। अच्छा, जब ये रिश्ता हो रहा होता है तो पूरे ख़ानदान उसमें इन्वॉल्व होते हैं, पूरी मोहब्बत उसमें इन्वॉल्व होती है। अभी तक कोई फिक नहीं पड़ी हुई, ना कोई लड़ाई हुई है। कितने प्रोसेस थे वो हुए, आपका दिल माना, लड़के का दिल माना, फिर अपनी माँ से कहा, फिर उसने माँ से कहा, और अब जाके आपने फिर इस रिश्ते को हाँ कर दी। 4-5 माह गुजर गए, तब कुछ लोगों को तकलीफ़ होना शुरू हुई। अरे, दोनों मुस्कुराते हैं, दोनों मिलते हैं, दोनों पास बैठते हैं, दोनों फ़ोन पे बातें करते हैं, दोनों की ज़िंदगी में उनके चेहरे पे वो एक ख़ास तरह का जैसे चिक्स ग्लो करने लगते हैं, वो वाला मामला हो गया है। ये लड़की सुबह सुबह उठ के पढ़ने लग जाती है, लड़का वक्त पे काम करने लग गया है, तो अब ये बात हज़म नहीं होती। समटाइम तो जबकि अपने सिबलिंग्स हैं उनसे नहीं होती। जेलसी का कोई नाम और रखा जाए तो आई डोंट नो वो क्या हो, लेकिन इस लम्हे तो आपकी खुशी, आपके चेहरे की ताजगी उनसे हज़म ही नहीं हो रही होती। और हैं कौन? मोहल्ले वाले नहीं हैं, बिल्कुल करीबी लोग हैं जिनके बारे में आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अब वो क्या करेंगे कि आपको कामयाबी, खुशी, इज्जत की जो मेन शाहरा है उसे डेविएट करके कच्चे पे उतार देंगे, और आप उस मोटरवे से उतर गए तो जीटी रोड वहाँ नहीं है, वहाँ बहुत दूर है, और बीच की सड़क सब टूटी होती हैं खड्डों वाली। और अब आपने ये गलत फैसला करने के बाद फिर और गलत फैसले करने के मुस्तहिक भी हो जाते हैं, अहल भी हो जाते हैं, फिर ठड्डे खाते, यहाँ गिरे, वहाँ गिरे, उसके घर, और कई महीनों के बाद जब नहीं हो पाता
تو پھر ایک غلط جگہ پہ جا کے آپ ڈھہ جاتے ہیں اور ہاں کر دیتے ہیں، چونکہ اب اس کو چھوڑنے کے بعد اس سے بہتر تو ملا نہیں ہے، ویسا بھی نہیں ملا، اس سے کمتر ملا، اور اب آپ نے شرمساری کی وجہ سے اس کو قبول کر لیا۔ یہ فیصلہ سازی نہیں ہے۔ زندگی میں فیصلہ سازی جب بھی کریں گے، کسی بھی موقع پہ، جاب میں کرنی ہو، دوستی میں کرنی ہو، رشتوں میں کرنی ہو، دوزخ اور جنت میں کرنی ہو، فیصلہ سازی کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی ربوی چیز مل جائے تو الگ بات ہے، دوزخ میں جانا تو فیصلہ کر کے بندہ جاتا ہے نا، پھر ٹکا کے سارے گناہ کرتا ہے کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ جنت میں جاتا تو ساری چیزوں سے اوائڈ کرتا ہے۔ اچھا، دیٹس کالڈ الٹرنیٹیو، اٹس اے رینج آف الٹرنیٹیوز، دے ور اویلیبل اینڈ یو گاٹ سلیکٹڈ۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے دیکھا، جانچا، آنکا، یہ بہتر ہے، اس کو میں لے کے چلتا ہوں۔ اگر ہے ہی ایک آپ کے پاس، کوئی دوسرا ہے نہیں، یہ بھی ڈھونڈنا ہے، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا، ون ان ہینڈ از بیٹر دین اللہ جانے 3 in the bush ہے، 4 in the bush ہے، 13 in the bush ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ بش میں تو بہت سارا پورا وہ اجڑ کجڑ ریور آیا ہوا ہوگا رشتوں کا، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ جو ہاتھ میں ہے اس کی ہم نے ناقدری کرنی ہے، اور جو ہے ہی نہیں، کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ بعض تو ایسے احمق ہیں کہ لگی لگائی نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں اس کی وجہ سے کہ جو اچھا، اس سے اچھی میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ ارے بابا، تو ڈیزرو کرتا، تم کو پہلے وہ مل جاتی، تم ڈیزرو تو کرتے نہیں تھے، یہ تو کہیں اتفاق سے ایک گلدستہ، ایک گلدان، ایک خوبصورت نعمت کے طور پہ تم کو عطا ہو گئی، ممکن ہے تمہاری ماں کی وجہ سے، تمہارے باپ کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے، پر اب تم محرومی اپنے ہاتھوں سے، اپنی وجہ سے اپنی وقت میں لکھو گے، اور یہ جب لکھو گے تو کیا خیال ہے، اس کو بہت اچھا پڑھا جائے گا۔ یہ آپ کی ناسمجھی کی دلیل ہوگی۔ سمجھدار اور ناسمجھ، بال برابر تو فرق ہوتا ہے۔ جس فیصلے کے ساتھ خیر لگ جائے، خوشی لگ جائے، مبارک لگ جائے، محبت لگ جائے، وہ خیر ہی خیر ہے، وہ پلڑا جھک جاتا ہے۔ اور جس کے ساتھ آپ کی ناخوشی لگ جائے، جس کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سے لوگوں کی ناخوشی لگ جائے، پھر بددعائیں بھی لگ جائیں، کیونکہ جس چیز کا دل توڑو گے تو وہ آپ کو کوئی محبت سے تو یاد نہیں کرے گا، اور یہ یاد جو اب وہ کرے گا یہ اس طرح کی ہوگی کہ جو آپ کی منزلیں اور راہیں کھوٹی کرے گا۔ تو وہ ساری لڑکیاں اور وہ سارے لڑکے جو انجینئر ہیں، جو بیوروکریٹ بننے کے چکروں میں ہیں، ابھی بنے بنے نہیں ہیں، پر انہیں لگتا ہے کہ وہ سیڑھی پہ چڑھ گئے ہیں، تو اب وہ ایسے دل توڑنے والے فیصلوں پہ قادر ہو گئے ہیں کہ جس میں پرانے جو رشتے بنے ہوئے تھے ان کو کسی مچھر مکھی کی طرح بے وقت سمجھ کے آپ لوگوں کے کہنے پہ آ کے یا اپنے کسی نادانی کی وجہ سے اپنا نقصان کر بیٹھتے ہو۔ یہ نقصان کرنے سے پہلے 100 بار سوچئے گا۔ اگلی دفعہ یہ کہیں لازم نہیں ہے کہ ویسی ہی نعمت آپ کو ملے، اس سے کمتر جب ملے گی تو پھر آپ روتے رہو گے، پھر آنے والے دنوں میں زندگی بھی آ کے آپ کو نہیں منائے گی، وہ بھی روٹھ جاتی ہے، خوشیاں بھی روٹھ جاتی ہیں، عزت بھی روٹھ جاتی ہے، رشتے بھی روٹھ جاتے ہیں، پھر کبھی اس سے نظر ملے تو آپ کی نظر جھک جاتی ہے، اور جھکی نظروں والوں کو تو خوشی کبھی بھی نصیب ہوتی۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔